أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Comment allez-vous là, Ouma? Donc, avec les flaquets, une vidéo d'Onike. Donc, bi, on a attaqué Ibaka Kumakana parce que l'Adji Sangare en sardine moro a été diabilique. On a yere diabika kanafigia yerola. On a la labi mi fatura netena douka souka. Moro c'est la meshimanka ka douka souka. On va jamais na ni dalouye. Et puis en bekla kakuma aidara kuma na donc en benaka sosoli yereba yere sosokuma kono et mbekla kanani karamuko nunuka wajulu kuma kanye comme ça benaye galon mi besena ka dina kono wa udina bolo frando nu de beka jamnachi mbe fe ka kuma kunguru ni fana fitini fo au conseil islamique moroma sunamro munu ba kono o yereba donc comme beka kem mali kono ni dina toroye oteka bo oteka fuefo oteka ali jamana don blasra mais oka bara yeraye mouye au conseil islamique kono ne fana bo ninga parce que ne ba donc gouvernement de Borsara donc abe au conseil islamique kono wari de kama wa abe au conseil islamique kono jamana don de kama islamo don de kama ne fana bo ninga ni nafigia kodo ayo da bola on magotala voilà mais aye nani tchai note se ka tchai fo fana aya fo malion ye ko desera o de akmaye donc si ça benani ibaka kuma kanye kaka kanani la di sangaraye ayo klomajo o bismillah ye jamiatul ansar dini modo al-nakhno tafati abu hal sahawti Allah jamiatul ansar dini modo al-nakhno tafati abu hal sahawti Allah. Donc ayame donc uko nuka ansardine jekuluma do aljina kono mo cité do aljina kono donc ambena la di sangare yere kabakoyara nikmakana parce que yere ba donc chante galon d'eau. Donc, il y a des diables qui ne question d'abana donné d'opposer la Dji Sangare kun. A cassé qu'un diabi n'a pas donc kabe tien saraka, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم لمدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جبرت ماني مسلمان غفل ببي أني بدو كرام تيالا أمين على في علاقة نسابة بعلاقة بتوم نلاقة دو جابي دي كرا هرماي نسمع ولا هرماي سوي على الرسول الحمد لله أني الله نيني كان فيديو كمرونيكه كبه أنكرمو السيد الشريف إبراهيم حيدرا أكا كومادولا أيمي فو أكا وجلدو سينفه نو دي كافو ansari jama ni olu ma do aljina kono ko danfente ala bolo min be do aljina kono ko hali sahabaw akani kuma yi an garamo afilila ala aywa akoro yere ya lasigi ka foy ko kuma yi manya ko afilila ayre fana jola aka filila ka foko no chendo afilila aywa ne akilla barakera ni kechugula anyana me ka jamakulu doke olu sigilenu ka dudo laje dui aka fili ko dama di belen amana minke ko oye fili ka foki abe boni odiye ka manganke odila ka yoro beke lagoshi ni oye islamaw ame awere ke shere aka laje est-ce que on islamia bi benwa islamia bi mufo ola est-ce que ala sallallahu alayhi wa alihi wasallam anana ambla sramika ay srami do angoro est-ce que oni ni kelenye kata jamakulu do ke kasika dudo de laje ni fili kɛla dɔrɔn ka turu o de kan ka o de sankɔrɔta k'o de kɛ fan bɛɛ fa ye k'a sɔrɔ o du ye ɲuman caman kɛ mɛ da tɛ se o ma dɔgɔtɔrɔsow jɔla dɔgɔtɔrɔso 14 ka dɛsɛbagatɔw furakɛ a kɔnɔ don kelen si o tɛ kuma o kan kalansow jɔla kalanso caman ka kunfinya kɛlɛ don kelen si kuma tɛ kɛ o la dɛsɛbagatɔw dɛmɛna
ni finiw ye ni dumuniw ye ni duw ye mɔgɔw dɛmɛna ni bolikafɛnw ye o bɛɛ lajɛlen kɛla ɲɛdimiw do kɔnɔdimi tɛ mais don kelen si jɔ tɛ kɛ o kan jɔ bɛ kɛ mun kan fili ni min kɛla fili ye dɔrɔn jɔ bɛ kɛ o de kan n'o tɛ an karamɔgɔ seyidi sherif ibrahim haidara a ye kuma in fɔ wajuli min yɛrɛ la wajuli in tɛ miniti damadɔ wajuli ye o a bɛ taa fɔ ɛri kelen ɲɔgɔnna na mais a ye kuma ɲuman caman min fɔ o wajuli in na jɔ ma kɛ o kan ɲinakɛla o bɛɛ kɔ fo min taara kɛ fili ye jɔkɛla o de kan k'a sɔrɔ denmisɛnnin de don a kɔrɔw y'a lasigi u farala ɲɔgɔn kan u kumana fɛ k'a fɔ ko non a ka nin baara in man ɲa a yɛrɛ fana jɔla a la mais ka taa kɛ ko baara wɛrɛ tɛ mɔgɔw la fo dɔrɔn ka du dɔ lajɛ a mana fili yɔrɔ min na ka o fili in de ta k'o sankɔrɔta k'o da kɛnɛ kan o kɔni tɛ silamɛya ka baara ye silamɛw an yɛrɛ k'o lajɛ est ce que silamɛya ye o de fɔ wa. Ne fana bi ɲininka o de ma fɔ an tɛ mɔgɔ de ma fɔ karamɔgɔ Usman Madani Aidara tɛ fili a ka denw tɛ fili et sisan de bɛ bɔ k'a fɔ a filila donc kuma fila de bɛ aw fɛ min bɛ k'aw yɛrɛ sɔsɔ an k'i ka kumakan tɔ lamɛn ka tila k'i jaabi. ko ɲuman ala k'o d'a ma donc an t'a fɛ video in ka jɛnya an tun b'a fɛ dɔrɔn ka bɔ ka nin dakuruɲɛ fila fɔ ka jira k'a fɔ alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a y'an bila min na o de ye an balima n'a filila n'a fana ye ɲuman fana kɛ a ka fili k'a sutura a ka ɲuman k'o de bange mais ka taa kɛ. Ko kira ko sallallahu alaihi wasallam an ka an balimakɛw ninnu n'u filila k'u sutura i ye nkalon tigɛ dɛ kira ko ni mɔgɔ filila i ka fili yira a kana se ka mɔgɔ wɛrɛw fili a nɔfɛ donc Laji Sangare e ɲɔgɔn nkalon tigɛla wololen ma wolo Mali kɔnɔ donc n bɛ n'i ka kumakan donc i b'a ka erreur admis k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ka filila ne fana b'i ɲininka o mais Tessuge ye kuma min fɔ o e fana an tardin mɔgɔ de don a bɛ Côte d'Ivoire i kɛrɛfɛ an bɛ na Tessuge ka kumakan lamɛn ne fana bɛ fɛ k'i ka jaabi sɔrɔ o la ayi aw bɛɛ k'aw tulo ma jɔ dɛ aw ye nin lamɛn. ala kana ɲɛ da kira balon kama mais dalen bɛ e ka so kɔnɔ e kan ka taa fɛn min na ni e ma taa jɔ de bɛ taa o ma sɔrɔya yɛlɛmana ka kɛ tɛtire don jumɛn o ma a kɛra tulonkɛ don jumɛn o ma a bɔra sɛbɛya la don jumɛn a y'a daminɛ ni mɔgɔ min ye a sigira so don jumɛn fɛn fɛn ma n'a ye dara n'a y'a ja a bɛ wajibi kɛ faransi ni ameriki dama ɲina sisan a tɛ taa burusi kɔnɔ mais hali bi burusi kɔnɔ yala ka d'a ye ka tɛmɛ bamakɔ wajibi kɔnɔ ale ma sɛgɛn e sɛgɛnna danga bi e kɔ ka tiɲɛ don malo wala lahara i bɛ malo jɔn ala k'an kisi k'an tanga wala ala ka faamu d'an ma k'a kɔrɔ n'a nana baara la yanni midi ka se baara banna bɛɛ bɛ taa juma na ne b'a dɔn caman degulen don a ma juma sɔrɔ a kɔrɔfɔ man di sisan nin ka bon ni juma 100 selili ye nin baara nin. donc an b'a mɛn Laji Sangare i y'i tulo majɔ Tessuge i terikɛ min b'i san ni wari ye n bɛ na dalilu yɛrɛ o la ale de ko aw ka kɛnɛ ka fisa ni juma seli 100 ye donc e yɛrɛ b'a dɔn juma seli farida don a fɔlen don wajibi don munna i ma kuma nin kan a ye fili mun fɔ munna i ma kuma nin kan ne fana b'a yɔrɔ la munna Laji Sangare ma kuma nin kan an k'a ka kumakan tɔ lamɛn. nin baara nin ka bon ni juma 100 seli i ka misiri nagasilen dɛ i ka juma nagasilen juma nɔgɔlen dɛ nin ka bon n'a siɲɛ 1000. donc an b'a mɛn a ko an ka jumaw ninnu nagasilen an ka misiri nagasilenw a ka kɛnɛ ka bɔ n'o bɛɛ ye donc ne fana b'i ɲininka Laji Sangare munna i ma donc a y'a ka kafriya kuma ye Tessuge munna i ma Tessuge kumakan jaabi ale de ko kira b'u bɛɛ sɔrɔ aljinɛso ne fana b'a fɔ ye a fɔlen don hadisa kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don aljinɛ kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam Mahamadu don donc Laji Sangare bɔ ka nin jaabi fana
wa afole do fana ni kirama mami Ronaldo ite do aljina ibeta jahanama. Donc Ladji Sangaré ni fana diabi ni halala den ni islame den halala ye mro diabi ni makanka ni ma diabi wallahi ne fana ba foye mro fude ebika nata de ko wambika nata ira mro la 600. Donc je vais vous montrer voilà Ladji Sangaré Ladji Sangaré, voilà, qui nous a menti, qui n'a même pas pu répondre à ce monsieur qui se trouve en Côte d'Ivoire près de lui. Donc, Nefanabe Fekoninga, Abekakma Aljineso Jumandeka. Dajjal ka Aljinawa ou Alaka Aljina. Parce qu'à Folé doit dire nous connaissons Dajjal Abenani Aljinaso Ye Kanani Janamaso Ye Mronye Koro. Donc, Nefanabe Ninga Alata. Cherifoula Doumaya a partagé à Fleya, ABC Kata Pajika, ça a été partagé le 25 juin 2020. Voilà, Lou Yeraya fo Mimko Uka Keneka Usani ni Juma Seli Wakemeye, Tesuge Miyak Mafo, Uba Wule Almami, Mukal Mami Shetanedo, Uko, Almami Tesuge, Atara Yere. Atara Yorodola, Ladji Ahmed Tidiane Sangaré qui a chanté de construction là. Je vais vous le dire en français d'abord. Un grand merci à Imam Maliki Tessougé, c'est Tchemik Mana. Imam Tessougé s'est rendu à ce jour au chantier de construction de Cheikh Ladji Ahmed Tidiane Sangaré alors que ce dernier était absent. Imam Tessougé a remis 1 million de francs en guise de soutien pour la bonne finition du chantier de Ladji Ahmed Tidiane Sangaré, grâce aux actions de Chérif Ousmane Tidiane Haïdara. Les Ansar et imams et prêcheurs deviennent de plus en plus solidaires les uns envers les autres. Donc, Nefana Bena Vido Irola, Kairola Muna, Ladji Sangaré Tena Kuma Tasugeka, parce que Tasugebeka Waridama, Kaseka Ayere Nafa, parce que Ladji Beka Ayereka Intérêt Deko. Ayereka Nafa, Warimi Besoro, Ansardine Kono, Ladji Sangaré Boko, Ayeni la main. Ambi alafo alami ye an kren ni alakira mantonya ye ambi segin ka alafo alami ye an tugu ba madani de ani basitan dena ne chemi soro ikramo ye ikakramo ko juti alala tugu shirifikami ale ye kitabu kono kuma ko lawaleya an ye kɛnɛ kan ni bɛɛ lajɛlen b'a ye i b'a fɔ kalo tile 14 su ale min ye diinɛ jɛtura minnu ka tarikuw bɛ lakali an ye ni mɔgɔ b'a miiri ko nin bɛ kɛ cogo di ale de y'o bange anw diɲɛ laban mɔgɔw ɲɛna foyi man jugu ka mɔgɔw ni bɔ ka adamadenkɛ a Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara ale de nana kana dusukun ci ni k'u ko k'u jɛ k'u kɛ ala fɛ k'u kɛ alakira fɛ ka asidiya k'o ta ka bɔ Jamiatu Ansar Dini Islamia Pramoba ye Côte d'Ivoire jamana kan an karamɔgɔ Ladji Jamiatu Ansar Dini Islamia karamɔgɔba ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire ma ale bi chantier la ni wagati la a bi k'a ka du jɔ nka kabako ye min ye Ladji Ahmed Tidiane ti Côte d'Ivoire ni wagati la a bi Mali kɔnɔ ka sababu kɛ frontières datugulen don o kɛra k'a to Mali kɔnɔ hali bi a ma segin Côte d'Ivoire fɔlɔ an karamɔgɔ Maliki Tessougé de wulila a n'a nɔfɛ jama ale ye karamɔgɔ ye Ladji ye karamɔgɔ ye ka t'i sen jɔ Ladji Ahmed Tidiane ka dukura la o ma ɲɛ ka tila k'a bolo don a kun ka 1 000 000 bɔ CFA wari la ni k'o kɛ dɛmɛ ye sokura baara la ala fadenya tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ
Donc oyame donc o karamuko kunta miya fo ka keneka usani juma wakeme selie hein. Donc o moro kelen de tara la di sangare kas du Côte d'Ivoire ayoye o de akaklaka 1 million de di la di sangare ma ayome o de no fait la di sangare ma son kakma akaka friak maka. Donc oyera ya famu Walay la di sangare ka koye nafigia kode. Walay nafigia kode. Ouais. Ousmane Madani Aïdara yara faux. Céline ma faux korane kono. Comment dire? Iji ma faux korane kono. Son ma faux korane kono. Mais ere ba don la di sangare. Hiji son. Hein? Céline wajibido dine kono. Si la meala. Mais mona imachi fa Ousmane Madani Aïdara ye kafli la. Parce qu'il va donc, il be wari misra Ousmane Madani Aïdara fait, ni kumana leka aka flika abe wari robinet tegeila. Ika sra, abika sra tegeila. Donc ambena imam Diaby la main, abena iba Aïdara Diaby kolo kolo. En bekan sige la main. Vous allez voir. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أنبديم شين كنباو ألا كنباو سبحانه وتعالى شيدين لفس بغو أن شيدين كنباو صلى الله عليه وآله وسلم نفيدو كنغرني ميني على صنما تينا نجنا Wido kungurni mi jabi de do kanyashi ansoru dini wajul kela doma mi na sigoro benembe Côte d'Ivoire ma namma fili anya ka video do yi sogomada ina hala ma me kosobe alaka dini la fasabaga munumbi ni wi wuli ka jobbake khutba wula wajulu do wul simfe ka jabiro ta kanyashi ansor dini la sala doma ansor dini gidi dendoma na yare ya tofo ko Ibrahim Haidara tayib abora ay video in konna na ya ira ka kuma kono ko uka karamo ke aya tofo ko Sharif Karsa Ibrahim Haidara kai okuma munun fo aka wajuru senfe chendo afilila no de ka foni ansar dini mado aljine kono dan fente alabulu mimedo aljine kono alkiyama ko hali sahabau ayra ya fo aka kuma na ka fo vraiment afilila o kuma nunun ko fe akoko akoro ya wuli ka sigi ka kuma fe kele wa fana ayra fana jora aka filila a jora la ka fo kali filila o kali hakilla barakera ula tayi abeka fotogo mina sigata la o e fili kene kantandi ma flate nyon soso ala fo jahiliu ina fo ma munu be nu yu kanu nyafieto kanu yere hukumu kono ni chien fora doron chien mana fo galoni chien sega ke kelenye me ona tabe o be boku be kuma ko kakkara mo nunu defa galon ka wali a'udhu billah o ma do utale ala ka hakini mandanuma o tuma yere kakkara mo ke do flene ka kuma de aga karamo kedo flene ka fo ku filila o abe munde fo sisa fa buhita alladhi kafar otuma ayo yere nyininga aw munu mbeka chentigi udoya kuneni galonka kasrobe ka kuma min fo chendo ayre ka karamo kedo bora ka fo ku filila Allahu akbar ne malo ya awmade nga min temena o temena ngamba fo karamo kenya ay nyiningali min ke ko est-ce que islamia fana yin fo mo ka boka kuma kan tugula kan na karite kasoro ay we nyuman chama ke ay nyuman chama fo wajulu keneka me ka fuite ka bodoro ka fili de fo ko yanga tuga do la ko ske ni bebe ay beni red damatere o wajibi ale do sharia la ka fo ka be ben damatere wajibun abe wajibi ale boka ke kanin fili na soyan na kari ali ba fo fili tomaro anga famia le tuguban chede kamalin ayini fo wajulu keneka
an ye kibaruya min ko kuma fɔra ye yaada bolo ma tilala ka taa video wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ ko hali Haidara a y'a fɔ ten ko ni Haidara ma don aljinɛ kɔnɔ wajulu in kɔfɛ a ye nin fana kɛ ko ni Haidara ma don aljinɛ kɔnɔ walima an ka fɔ a y'a kɛ tuma o tuma Allahu a'lam ni Haidara ma don aljinɛ kɔnɔ ko hatta nabi ɲumanw ka daminɛ an fa Adamu na nabi ɲuman fɛn fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ kana se fo Alakira ma hali Muhammadu kan bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ la ilaha illallah a m'a fɔ k'olu si tɛ don aljinɛ kɔnɔ dama dɛ k'u bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ karamɔgɔkɛ nin fili nasunya a kan ka nakari walima a ma nakari makuni kɛni nin ka o ye ala kota dɔ de ye ka kuma tɛ fo ka dansago ko hatta Muhammad ko bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ ko ni Haidara ma don aljinɛ kɔnɔ balima depuis ala in dama nin dansago kuma ɲɔgɔn mɛn n ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɔlɔ m'a mɛn n ka ɲɛnamaya kɔnɔ m'a fa ɲɔgɔn ma kɛ ka tɛmɛ dɛ hali kafirikɛ min ye ala kɛra dessin tableau la Faransi ni kalani silamɛ dɔ y'a faga nin kɛwale in ka jugu ka tɛmɛ o ta kan a yɛrɛ k'a lajɛ aw minnu bɛ aw yɛrɛ majamu k'aw bɔra ala kɛra la a b'aw yɛrɛ majamu k'aw bɔra ciden na alayhi salatu wa salam o ciden de bɛ ka dɔgɔya aw nɛn ka tantɔ ko ni Haidara ma don aljinɛ kɔnɔ ko hali o ciden ni nabi ɲuman bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ o de kama n y'a fɔ n ka kuma na o ye dangadenya de ye e bɔra maa min na o ka bon ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ka fisa ni ciden bɛɛ a ka fisa ni nabi ɲuman bɛɛ a ka fisa ni e ni fa ni ba ni ne ni fa ni ba bɛɛ a ka fisa ni diɲɛ bɛɛ e b'o bɔ i da la ja gɛlɛya la ko ni e fa ma don aljinɛ kɔnɔ ko hali o ani nabi ɲuman bɛɛ k'u bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ la ilaha illallah o ye dangadenya de ye wallahi dangadenya kɔdan de ye ale siga foyi t'a la tayib i ye ɲininkali min kɛ ko est-ce que silamɛya la ka bɔ k'o nakari ta k'o lagosi ta silamɛya ye wajibiya de al-imam al-Bayhaqi rahimahullah a ye hadisa dɔ lakale aw ɲɛna imam al-Albani ye hadisa in sɛnbɛntiya ani dɔnnibaa ba wɛrɛw ko alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yahmilu hada al-ilma min kulli khalafin udulu ko diinɛ dɔnniya min filɛ nin ko maaw de bɛ diinɛ dɔnniya ta k'a ɲu k'a lase k'a baara ɲɛmɔgɔw bɛɛ kɔfɛ ko mɔgɔ ladiliw min kulli khalafin udulu Allahu akbar wagati o wagati bɛ na maa ladiliw de bɛ ala ka diinɛ in ta k'a baara ka tila k'a kɔrɔta k'a lafasa k'a lase yunfuna anhu tahrif al-ghalin dansago diinɛ ba minnu bɛ yen n'u bɛ dansago diinɛ lasew ni baaraw la wallahi n'u ye dansago kuma min fɔ ala ka diinɛ na ni maa ladiliw de bɛ o dansago kuma in nakari ni dalilu ye ni qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa intihal al-mubtilin cɛnikɛla minnu b'a laɲini ka cɛni don diinɛ kɔnɔ ni cɛni kumaw ye k'o cari i n'a fɔ karamɔgɔkɛ bɔra ka min ɲɔgɔnnaw kɛ siga foyi t'a la u bɛ u ka cɛni kumaw fana cɛniya fɔ ka nakari dalilu ye wa jahili ani maa minnu bɛ yen ala ye fɛn fɔ cogo min ciden ye fɛn fɔ cogo min u b'a essayer k'a fɔ cogo wɛrɛ la min bɛ taa u ni dongo siraw fɛ k'a yɛlɛma k'a fɔ ni sansi wɛrɛ ye k'a sɔrɔ ala ma fɔ ni min ye k'a sɔrɔ ciden ma lase ni min ye ko maa ladiliw wagati o wagati la maa ladiliw de bɛ na ka diinɛ ta ni tacogo la u bɛ yɛlɛmalikɛlaw minnu bɛ ala ka kuma kɔrɔ yɛlɛma ka taa laɲini wɛrɛ la u b'o fɔ mɔgɔw ye ka bara ci ka walawala minnu bɛ dansago kuma fɔ ala ka diinɛ la u b'u ka dansago kuma da kɛnɛ kan k'a walawala minnu bɛ n'u bɛ ka tiɲɛni don ala ka diinɛ la u t'u makun dɛ u bɛ bɔ u bɛ kuma k'o fana da kɛnɛ kan Allahu akbar ni ala kɛra ka kumakan ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni hadisa in a lakalila sahaba caman ba fɛ dɔnnibaw kumana hadisa in kɔɲɛ la ka yira aw na k'a fɔ ko hadisa kɛnɛman don o dɔ ye jɔn ye ibnu abdilbar ale hadisa in sɛnbɛntiya a ko ni hadisa in hadisa lakodɔnnenba ye wa hadha hadithun sahih wa kadhalika zaiduddin ala ka hinɛ ninnu bɛɛ la kuma la surunyana e y'o ɲininkali min kɛ a dagalen don sariya la wa o dama yɛrɛ fana tɛ dɛ kuma tɛ n'a y'a sɔrɔ a ko yɛrɛ cɛ ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan Allahu akbar ala kɛra ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abi dhar ka hadisa lakallen kɔnɔ radiyallahu ta'ala an
ako kale kumi ka tagama ala kera no fe dondo ala kera ikantu ako la ghayru dajjal akhwafani ala ummati ko dajjalu e fitna fa wala belebelo e mimina jenla bana nga fitna ko warabe mi ali sira kam monton ka konyala ka temed dajjalu ka ala kera yo fofo shen saba qala ha thalatha abu dharr ko kale ala kera nyin alayhi salatu wassalam ako ya rasulullah e ala ka chide ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك الدجال فتنة فنبي فنورم من بي نوري إسري كم منتون كبكولا كتم الدجال ككوي فنجمي قال على كركو عليه الصلاة والسلام أئمة مضلين دين نيما دو منو وبين مهول لفلي إنا فو أنصر الدين كرمو كم من بورا كنينكي ona nyona chama mimbe nu yake haluka gidi filikuma chama mbora adakono wa alakara dikota alayhi salatu wassalam akumma alla dilu bina wati bela munu mena kanala ka dine la fasa ni galon tigalawe galon fo dine kola uba galon da kene ka barachi no ya alaka dine yele manu ne ka tun ni ndwala ubo fana la se mauma ka chamfo mawe ka barachi ni dan sako kelewe dan sako kuma fo alaka dine la والله وتوم ماكو با ولا ولا كبرتي كفو على جوني مالمكي وجابي الفلاني ناصر الدغلون الدغلينته دولا جيل الفلاني اكو واتيسوسو كوي اتيسوسو اوكورته كفو كداك ني ده يافو لا اتيسوسو كداك دين ده يافو كداك على كرا ده يافو صلى الله عليه واله وسلم ني حديثين فنانا نانا تكو تشامنا ني من فلاني بمسند الامام احمد رحمه الله تعالى او منكو aw munu mbeka kuma chaman fo ko do be ka faga karamo ma waga karamo flene ka bo u yere de afo ku filila wa afora nyana tay kada kan tuguni aya fa ka kuma kono u fililen ko fe akoro ya wele ka siga jona ka filila dokera o ke koy ko min kan akew nga an ko kalamawa ayo fo aw nyana wa alam yo filike na jora ka filila wallahi akunganga body ka video ke kaira ka fo vraiment mbalmaw slamabbe mbe ya fadira ubbe fe nyini kuma info kan info china nyi dansago mfili ladi akunganga boko fo ka tsoroka ya fadila ala fi subhanahu wa ta'ala me amuke au fana mo yira auna aya yira auna ama yira auna ni ndoro ta ka fili we koi fili bana shide baka kula fili munu da mata me fili aka gidi ya fo kwala man na marasili kella qur'ani kono emi freni ni e bora kan info est ce que e bora ka kumu kan ka fo ka giri filla wala ay fili joli ke est ce que e bora ka fo ka filla est ce que e bora ka fo nyana ko alla dira ajora ka filla wa ni mi freni aka ina ni ngona uke tuma dola kuma tena chaya de e yo ke wa imake ka fo ko alaman nyamara seli ke la qur'an kono la ilaha illa allah emi freni dalimbala ikala ne meni ka gidi yere ndalimbala otaka fo mi majamude nga angana tutuke nyon no fe galunka wallahi anga tu chene ko mbilladini oyi e kasra alanye ada madin be fenfo we fenfe ke new ika gidiu ansaru dini mawu ala bambenyi ngal kema ci jodduna wambade kuma labana chen flani ka bangede abangene do ka koro me u yara boru nenka u filila donc ko folo de sigata wa ala jonyuman ulle be do aljina kono kerengere bulu masahabaw dallana naka mun ka doni folo mun ga doni fo kun folo na mbu fo mais mun ta ma fo antanda mawla parce que dinay ne du sunna sili ko dodi hadi min al umur al i'tiqadiyya hadi min al umur al mu'taqada ne du sunna sili ko dodi ni be kuma dinena afora ka dawro me be da oyrola idan ka fo kan sor dini be do ulunye aljina kono walma no uluma do dambete na sorala ka jona mimi do aljina kono galon kuma do were jorala ku ye galon tiga ufilila wa boto ko kelen fana na fuka ta se kuma chajugudo inuma nin filin na soya vraiment nga chion fo nyonyana salame ma nga bini minen kono ka faroka tuguni ira ko demsani do donc demsani mimbe na be wajuli ke kanin fili kuma façon fo afato sembo wajuli la ato sembo wajuli la ata interdit aka wajuli dabla mais utato yede ku blabla wajul la yere bolo kayu formé di
cɛw de b'an bolo giri yɛrɛ ka kuma na ko ne yɛrɛ tɛnu jaabi don dɔ cɛw yɛrɛ bɛna jaabili dabila musow de bɛnu jaabi la ilaha illallah nin ye cɛw de ye fɔlɔ cɛw minnu dɛsɛra cɛ minnu t'a dɔn u bɛ min fɔ bilen hali dulɔmina tɛ sɔn fɛn min fɔli ma dɔrɔkutala tɛ sɔn ka fɛn minnu fɔ fatɔ yɛrɛ hakili tɛ jigin fɛn min na k'a fɔ o de bɛ k'a fɔ e ka cɛden dɔw fɛ kuma tɛ musow ma tiɲɛ ye kelen de tiɲɛ tɛ fila ye dɛ alhaqu wahid walhaqu ahaqu an yuttaba tiɲɛ ye ala de ye min fɔ tiɲɛ ye kira ye min fɔ alayhi salatu wassalam donc ka bɔ k'i jaabi ani fana i ka mɔgɔw k'a dɔn k'aw bɛ fili la i ka mɔgɔw k'a dɔn anw tɛ nin ko ninnu demanti gansan ni nin ko tɛ aw ka siriya t'an na aw ɲangoya t'an na wallahi ala b'o dɔn a dar'o la a ma daw la ala b'o dɔn ala b'o kiiri tigɛ k'o da kɛnɛ kan kiyamati jɔ don na nka anw kɔni t'an ma k'u ni filiko n'a ɲɔgɔnnaw la ten k'an tɛ bɔ ka kuma ka tiɲɛ fɔ adamadenw ɲɛna walasa maaw kana fili an bɛ allahu ta'ala deli faamuya ko ɲuman ala ka kalifa bɛɛ lajɛlen na hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, ayame. Donc, pour vous dire, nous sommes les soldats de Dieu. C'est ce que vous n'avez pas compris. On est alaka soldat de Edugukolo Kankwa. Donc, nama son alatama. Abelabanka son. Donc, je vais vous faire passer l'audio où le monsieur dit Kirat Edo Aljina. alhamdulillah wandoro be ko o lase aw tuluma haydra denge bagir olu ayala mede parce que abena jabi mami jabi numéro 2 yekuma mi fo aka dalilu freya che yekuma mi fo wajibi do anku jabi wa ambu kamankari en musoto irebe karamko konton nous be kamankari alaka soldat ate sula wallahi dongo do dalilu contre dalilu kolo muga mur kamili ba mangadu ni haydara madu aljine kono ka ta an fada mala kira ba kono nabi nyuma ba kono fo kana se mamadu mandoma an be de be janme kono an be ni kira kono ni haydara madu parce que kira ma fe fayna haydara ma mi fo donc ayame voilà jabi kakuma kan frère donc ne ka frère point de quoi. Donc, wajibido en coup bec à carré. Donc, maintenant, en benakma si ça moudeka, la bi, feu la bi, walay mba foyede, si la men nafigi de kacham mali konombe dominabi, a karamoko nafigi, wa soit a karamoko kalanodo, ou be wari deko, wari de deruma, ou kase kata seli la labisuka, ou soit ou kalanete, ou taram seli lala bisu kafana parce que wari bedi karamoko masisa ni ayaketo ni wari beduma. Donc je vais vous prouver que comment dire lalabi aidara kan no femoro zikri solo kan no femoro ou be turabu dala udeye ou be no femoro kelende ou be bolisona de ou shite silame mena dalilu contre dalilu irolabi. Oyo nyama jode kolo de bena irola oyo bena lalabi yeraye mana bolisono chema aye ni la ça c'est la mot aye ni la je lalabi ni bolo ni wati nde la ka fieli se ka ni yaye mbege o krefe o va ser lalabi ni kolena mais ici les nigériens italien et ça ama haydra sigile fle malien ko sigile fle mu chaka million kile yi sigile bidele ko wa mo mi ba foka islamé akan kata bolisono son 1 million na hein la labi yereto e bolisona de wa atumbe barake ni jina kafru de mbena ni daliluye parce que no fe mo do kumana lalabi kan uye muke ayeranyana abena nyefo on benye koro oyo plomajo obebe na ye que lalabi tonte silame wa silamo silame muntara seli lalabi suka aye lalabi ka ko gelia ani alache wala bilay parce que aya sujeni mo mi beta seli alaka jugu ka suka
wallahi bilay asu anyangata kaboye wamba foye fana os karamuko mutaga seli lalabi suka sinilara obeto nyefo alay muna taga seli ni cheka suka parce que beba dom malila que flanika fo de tondo a tombé bolisson ani bolisson de tombé yon fait si la met ton té wambena dalilu do yirola que tche mishi doke saraka e kamisi ni toro yani akafatu au-delà hakila ni ala sonama ala ya karfam ne parce qu'il y a du ya chamake menana daliluye mais ne fana benani lalabika audio nunuye anaka video أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيم ورجعت ودود وكشف كرامة محمد صلى الله عليه وسلم لنا حبيبي لنا بيبي أوفو يبقى في أبي أفضل يكون أوفو يكون لنا مي أقول لنا جماعة تنسوي يكون voilà ako abulu fla bakoye donson ye ani kodona ye donc bolisona muna obeta seli asuka ne fana bo nyinga na islamé mais comme aslamé nafigi de kacha malila en bedon mina bi il y a tellement beaucoup de islamé hypocrite ma foi abede mais à karamko à Mali Jamakulu Malien yere en belan a nafigi kacha wa ala dimine ama yeni ala te ka hereke Mali kono parce que a nafigi kacha Mali kono asilame flanika fo de kacha Mali kono. Donc je vais vous prouver par A plus B que l'alabi a tombé bara muke jina bara dedo kafri bara de tondo atara bara doni senga ka toro che yere benafo ou yere ta don bara ni bora la tura du mana ayoklo majo ka labi c'est la donc on be ka fo lalabi ka fo ouais lalabi ou be ka do ke lalabi wallahi o yerete islamé parce que vous qui parlez sur les réseaux sociaux donc elena o islamé brumusi bo kununa mais donc tola ha obe shetane musode ou shetane chode donc moi on be ka do ke lalabi o yerete islamé yo o islamé dadela sinon jogola otaye donc bena yirola lalabi to e bolisonade aya dalilu lame akera moro minyana aya lame ongi bina munge anyo kuma fo binyo kile saba banabagato juguman bado na nakaso ana somgo wa suro papier be banabagato imbulu ko banabagato insenga teke 3 jours de dira a semetike kana somgo ga labenge akata uta sentike uyela labi to me do deja afuye wulila utarasama usele ama unana ko boko anana nanga banabagato ya fo anye ko ni banagele ara chogo ko fendo bi bolo ko transfert ki bise kake o anana kana nga banabagato dima na sore bise ka furake ako kumfe komandi adoni kelen kama adenge fla Mohamed ani Abu adofo ma ko Ramses D ako Mohamed Abu aina unana anshigile me salomono ako aini chenga trabudata uye cheka trabuda unana uye trabuda ma papier mine ayala je kalaje ba itola machine calculer do fene kumbabulu ayota po fene diski o fene na fleli model do babulu la aba fuma ko diagnostic aye machine ta ka chiffre hake do dondondo donc chere nyanama yake balumina ayo fo che shi mi ko fo che ayo beke machine calculer la ampesikle nebe denge flabe chere ka je banabato somo musuman kele ani cheman fla ka fara anga ayo diagnostic o diagnostic kele bodonga akuma ko boko ninga bana sababu ale bolo kale bise ka furake ola ubeda bena nyoko mako kwa ko ma fo ka yene to me ko mese wa o de la umana wa ko bo ne bese ma fo mese ka afoko rede on fe kuma te nyala je wa mese ki bese ko ki ba frake chokodi akuma kumba frake abe mishi 3 kili nyimi me barin teke a de kungo kono di donc nawda awka bana bakato ale re ba kono ya am da nyoko ga ta kungo kono donc o kono
a y'a f'u ye u ko problème t'a la ko mais n'i y'a furakɛ an bɛ se ka mun k'a kɔmasegin ye k'o d'i ma a ko ne tɛ fɛn jagoyaw kan n tɛ fɛn biyaw kan ka fɛn biyaw kan bi parce que banabagatɔ b'aw bolo donc o ye jigitigɛ de ye ne t'o kɛ dɔɔni ma sɔn o ma mais ni kɔni b'a dɔn aw bɛ se k'a kɛ aw ye hɔrɔn ye aw de b'a fɔ aw bɛ se ka mun diya ni aw ka banabagatɔ furakɛ u k'a ma ko titre foncier dɔ b'u bolo o kɔfɛ cɛ in yɛrɛ sanni bana in k'a sɔrɔ donc ko u bɛ mobili min tun b'a bolo u b'o fɛnɛ d'a a don ne bɛ yen Daramani Jibo bɛ yen a ma sa a balolen don radio Ginta ma ko mana kɛ cogo cogo ko mana gɛlɛya cogo cogo ni ko nana don min a ka fɔ ala b'o fɛ wallahi mɔgɔ faga ka ɲi mɛ mɔgɔya fagali ma ɲi ne kati o kɛlen o fɔlen banabagatɔ somɔgɔw ye u sɔnnen kɔfɛ bon sisan a kan ka taa kungo kɔnɔ misi nana ka taa ni ye misi ta an dara ɲɔgɔn kan ne ale Daramani Jibo an taara misiri la kungo kɔnɔ an taalen kungo kɔnɔ an sera an y'an jɔ an jɔlen bon a ye fini jɛman dɔ da o fini jɛman in pɛrɛkali de don a ye fɛn dɔw ci a la kori dɔw ani kala dɔw ne y'a ɲininka n ko lala ni habi de ye n ko nin ye mun ye n ko komi ko n kana de i bɛ tiɲɛ yira n na dɔnni min b'i la ne ka d'a la donc i b'a fɔ n ye i bɛna min kɛ a ko jeli samala ni ne tɔgɔ ko cɛ 30 n ko nin ne ye cɛ 30 ye ko ɔhɔ ko nin ne ye cɛ 30 ye a ye cɛ 30 ci fini jɛ in kan donc maintenant ka banabagatɔ balimakɛ kelen wele k'o kana u ka bigi minɛ ko a ka hami da bigi in kan mais a k'i jija kori minnu cilen filɛ a bɛna kala minnu dafa k'a kana jɛ dɛ n'a bolo y'a jɛ dɔrɔn k'ale tɛ dɛ ko kuma ala yɛrɛ de ko k'a tɛ kɛ mais ala kɔni y'a yira ale la k'a bɛ se ka kɛ mais n'a bolo ye kala ninnu jɛ dɔrɔn ko bana in tɛ ban donc maintenant banabagatɔ balimakɛ ye a minɛ ka sɛbɛn de a y'a fɔ a ye cogo min ala y'a kɛ a bolo ma kala si jɛ a y'a bɛɛ ci ten fo ka taa bɛɛ dafa donc a dafalen a ye fini jɛ in ta misi jɔlen b'a sen 4 kan donc k'a siri misi cɛmancɛ la ka na kɔ la sa ka misi kun ta k'a bɛn sisun ma a yɛrɛ y'i waraka donc ka sɔrɔ ka yɛlɛ o sisun kelen sanfɛ a y'i jɔ a ko an bɛɛ ma bɛɛ k'i ka téléphone faga parce que n bɛ nin kɛ kun min kama n'a filmera a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ mais bɛɛ k'i ka téléphone faga an y'an ka téléphone faga a yɛlɛla yiri sanfɛ a y'i jɔ wallahi a ye ne kɔn lahara taga la bi ni ye nkalon da la su don ni y'a sɔrɔ an bɛ k'i ten a kɛra minnu ɲɛna o balolen bɛ banabagatɔ in a bɛ se ka kɛ a ɲɛ b'a la bi n tɛna a tɔgɔ fɔ mais a bɛ yen a ma sa bana in ma faga donc ala nana kɛ a yɛlɛla yiri sanfɛ a ko n'i ye min fɔ a b'o laminɛ duguma a yɛlɛla sanfɛ a ye ala tanu kosɛbɛ yiri sanfɛ ka ala barikada a ko ala ne y'i ka jɔn de ne lalabi ne Gawusu Kalilu ne y'i ka jɔn de ala e de ye ne da ka dɔɔni da ala nin banabagatɔ in nana ne ka so ala ne ko n k'a sababu bɛ n bolo n bɛ se k'a furakɛ ala n'a sɔrɔ ne ye fɛn dun dɔɔni na ka n ba habi ni n ba lala to ala n'a sɔrɔ ne ye fɛn sɔrɔ dɔɔni na k'a dun Kalilu su ma saraka bɔ a ye ala i kana bana in ban mais ala ni ne ma fɛn dun ka kuɲana to ma fɛn dun ka n ba to ma fɛn dun ka n balimaw to ala n'o sen jɛlen o bolo jɛlen bana min bɛ cɛ in na a bɔ a la i k'a di cɛ 30 ma cɛ 30 ka bana di misi ma misi ka bana bila yiri la a y'a mɛn a ye nin de fɔ yiri sanfɛ lalabi de y'o fɔ dɛ a y'o fɔ tuma min a bɛ yiri sanfɛ o tuma a sɔrɔla k'a fɔ ko bɔn n bɛ min fɔ a ye na minɛ a y'a fɔ ala de bɛ se an ko ala de bɛ se jɔn tɛ se jɔn tɛ se ala de bɛ se ala de bɛ se jɔn tɛ se an y'a fɔ siɲɛ 7 an minnu bɛ duguma a tilalen o la a ko bɔn ko bɛɛ k'i ŋaniya siri bana min bɛ cɛ la n'a banabagatɔ b'ale ka so anw bɛɛ b'ale ka jɛ kɔnɔ a ma fɛn sɔrɔ k'a dun k'an to k'an bɛɛ k'an ŋaniya siri ka fara banabagatɔ somɔgɔw kan bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ala ka bana in fatu ka bana in nagasi nin ka kɛ bana in bannen san'ale ka bɔ yiri sanfɛ ale jigintɔ ni yiri min bɛ jigin ka bɔ si sanfɛ si furaburu min bɛ jigin ko si furaburu yara biyama a y'a ɲini ala fɛ k'o bɛ taa di banabagatɔ ma ka tobi k'a ko tile 3 kana se ni bana ma bɔ a la a y'a mɛn a jiginna ka bɔ sisu sanfɛ
misi jɔlen kun bɛ yiri la misi kɔni nin bɛ ka bɔ an t'a dɔn cogo min don. aya mɛ misi ni bɛ ka bɔ an t'a dɔn cogo min na walayi lalabi tun ye bolisɔnna de ye an b'a ye ka taa waraka ka yɛlɛ yiri sanfɛ silamɛya y'o fɔ han Laji Sangare i tɛ wuli ka nin jaabi fana i t'a fɔ zikiri solo ye aw ka jɛkulu mɔgɔw ye mun bɛ taa bolisɔnna ninnu cɛla parce que u yɛrɛ ye bolisɔnna de ye aw ka jɛkulu ye bolisɔnna jɛkulu de ye an ka taa tɔ nɔfɛ an ka lamɛn. an jɔlen o tuma a sera hakɛ dɔ ma a sɔrɔla k'a fɔ ye ko bɔn k'a ye muru don misi kan kɔrɔ u sɔrɔla ka muru don misi kan kɔrɔ ka misi kan tigɛ ka sɔrɔ ka juru foni ka bɔ misi kun na donc maintenant sisan yiri an taara so a taar'o de di banabagatɔ somɔgɔw ma k'a ye taa n'a ye aw m'a fɔ tile 3 wa k'a sen bɛ tigɛ ko ɔhɔ k'a ye taa ka nin kɛ daga la o bɛnna an bɔra kungo kɔnɔ ka bɛn 22h ma donc 23h aw b'aw jija daga in ka sigi a ka mɔ ka bɛn 0h ma aw k'a kɔ a la n'a y'a kɔ a ka bɔli ni fa kelen a k'a d'a ma a k'a min n'a y'o kɛ o ye 0h ye 1h 2h aw b'o yanni ka dugu jɛ ni min farala la a kɛra ten o y'a sɔrɔ a tɛ dumuni kɛ banabagatɔ yɛrɛ lafiyalen tɛ a ye commencé a bɛ dumuni ɲininkaliw kɛ donc u kana dumuniw d'a ma ka fɛnw kɛ o y'a sɔrɔ cɛ bonnen b'a sen de la sen a suma kabako don a don kati 24 suma wallahi billahi Allahu akbar awɔ mais tile 3 kɔfɛ cɛ sen bɛ tigɛ cɛ yɛrɛ y'i taama ani bere a nan'i jɔ a ko laban ni habi den ne ye 2 ye a y'a mɛn n bɛ kɛ jeli ye bi ala ye ne da ka ne k'e ka jeli ye fo ɲɛnamaya fo n sa don n b'i tanu donc a y'a mɛn lalabi tun ye bolisɔnna de ye donc maintenant u bɛɛ ye bolisɔnna jugu de ye sɛtaniw ninnu ka bolisɔnna ninnu voilà maintenant je vais maintenant vous prouver que ni bɛɛ ye mɔgɔ silamɛ tun man kan ka seli ni cɛ su kan quoi mɔgɔ nagasilen a bɛ taa yɛrɛ fɔ ala ɲɛfɛ Inch'Allah al-Kiyama Jodo. Donc on va donner la réponse de Mohamed Bouiba, l'imam, l'un des jeunes imams du Mali qui dit que la vérité, alhamdulillah, parmi ceux qui se battent aujourd'hui pour dire la vérité, qui fait partie aussi des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, Allah Kaman Kabara Nikoro. Donc abena lame aye nous diabi bien temo digira lala binunu ka moroma ou wilila ka anka karamoko bamiye Imam Mohamed Bouibaye ou ya neni ma neni te foué kana abedo en ka meziani kono abeke baraji de ambolo parce que ala ka barade do ala ka kele de do les soldats de Dieu on ne reculera jamais devant les chétanés wallahi Allah en kata to fori abalame Mohamed Bouiba anana kaba ko kuma jumɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam o lamɛn de bɛ kaba ko yaw la dɛ a ko wa ale mantɔn bɛ na wa sataftariqu ummati sallallahu alaihi wasallam tiɲɛ ye an mana kuma min fɔ a tɛ wuli o a ko ale mantɔn bɛ na fara yɔrɔ 73 kɔrɔ olu ta ka farali ka jugu ka tɛmɛ yahudiyaw ni nasaraw kan ne bɛ e ɲininka e min bɛ k'a fɔ k'aw bɛ ka maaw fara o tuma alakira fana ye maa farala de ya jɔnni ye nin fɔ alakira de y'a fɔ yɔrɔ ni kuma min fɔra ye dɔrɔn i bɛ o ye kalabanciya kuma na an bɛ mazabu maliki de la silamɛya kɔrɔlen aw bɛ ka min kɛ diinɛ na maliki y'o kɛ i ye maliki ka dɔnko mɛn i ye maliki ka kalanden dɔ ka dɔnko mɛn e y'a mɛn don dɔ la maliki bɛ sahaba dɔ buruja e y'a mɛn don dɔ la maliki bɛ kuranɛ aya tiɲɛ an bɛ taa min a k'ale mantɔnw bɛna fara yɔrɔ 73 kabako kuma ye min ye o lamɛn dɛ a ko a 73 la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ tasuma na n'a bɔra kelen na Allahu akbar sahaba ko k'o kelen ye jumɛn ye a ko ni Muhamadu ani aw bɛ sira min kan Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam a y'aw janto dɛ n bɛ ko in ɲagamina kosɛbɛ dɛ a sera ten an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye la yakhafu min al-makhluq illa man kana fi qalbihi marad ni sirantɔ kɔni ye danfɛnw ɲɛ kana siga fiyewu bana de b'i dusukun na wallahi a sera an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ten maa min delila k'i sigi k'a fɔ a da la jamana in kɔnɔ yan panbara ko n'i ko ala kelen bɛ gundo dɔ k'i ka taa fɔ ala ye k'a ye kalo tigɛ an bɛ se k'o tigi lamɛn cogo di e ma mali ye hali an kɛrɛfɛ jamanaw olu minnu bɛɛ k'u sɔnnen don jamana in ka silamɛya ye
hal ni kalabati min mina poyi jamana wɛrɛ la u b'a fɔ ko n'an ka Mali sɛgɛrɛ parce que hal ni fali nana n'a ye basé don a bɛ maa dɔw sɔrɔ minnu bɛ tugu a kɔ an ka maakɔrɔba minnu tɛmɛna olu m'a kɛ tan n'olu tun y'a kɛ tan walahi an b'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen olu jɔra de olu y'a yira de k'a fɔ diinɛ in bɛ kɛ walima an ni bɛ to a la u y'o de yira nka an ta ye jumɛn sa ni minɛ i ko bila jufa kɔnɔ ko bɛɛ k'i kɛ ni bɛɛ b'i ta kɛ ci hakili bɛ bɛɛ la o den kɔnɔ bi alimamiw bɛ turabu jamana in na alimamiw bɛ kɔlɔni fili bali ni turabu dalaw ni kɔlɔni filaw sara dugu bɛ wuli ka jɔ ka dugawu k'a ye i b'a fɔ ko nin ye alimami ba dɔ de salen safu dɔ de salen ye i b'a fɔ ko Imam Maliki fatura su yɛrɛ de la hawla wala quwwata illa billah ala y'a latigɛ de an bɛɛ bɛ sa Ibilisa ɲɛ n'o tɛ ni Ibilisa kun fatura Mali la i tun b'a ye maaw bɛ kasi a nɔfɛ k'a tun bɛ ɲuman kɛ dɛ don o don a bɛ misi faga a bɛ ɲɔgɔn ko diinɛ ye sogoko de ye a bɛ ɲɔgɔn ko diinɛ ye dumuni ko de ye turabudala n'a sara taa yɔrɔ wɛrɛ t'a la ni tasuma tɛ koyi kɔlɔnifila n'a sara taa yɔrɔ wɛrɛ t'a la ni tasuma tɛ koyi a kana da ɲuman mɔ dɛ hali n'a sɔrɔ k'a ye diɲɛ bɛɛ servi yɔrɔ tɛna se k'o kɛ o Abdullahi ibn Judan o ye jɔnni ye Magan ka kun don ale tun bɛ yaala de sugu kɔnɔ Magan juru bɛ jɔnni na n ka juru sara jɔnni bɛ fɛ ka muso furu ni furu wari t'a bolo n k'a di a nana t'o la f'a ye ko kɛ min yɛrɛ ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ a bɛ ɲaamɛw san k'u kantigɛ ɲaamɛ bɛɛ b'a dɔn ɲaamɛ ye min ye o bɛ komi Elmoriku misaliya de o bolo yen Safinatu Sahara a bɛ ɲaamɛw san a b'u kan sɔgɔ k'u sogo k'u boso k'u ta k'u da kulu kan mɔgɔ b'a k'i ye nin kɛ mun na k'ale bɛ siran Magan kungo kɔnɔ fɛnw kana sogo nɛgɛ kan'u minɛ k'ale Abdullahi ibn Judan to Magan dugu kɔnɔ a salen a ka kibaruyaw bɛ lakale an ba Aisha y'a ɲininkali kɛ Alakira la don dɔ a ko Abdullahi ibn Judan ka kibaruya bɛ cogo di Alakira ko k'Ala y'a kibaruya yira ale la k'a bɛ jahanama kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ k'a lama a tasuma na a fonisiriya ma kisi dɛ e barika bannen maa jaasilenin e misi damadɔni faga walima ka mobili damadɔni dɔ di jeli dɔw ma a bɛ ɲɛna ko b'i don aljinɛ na la hawla wala quwwata illa billah wallahi n tɛ segu dɔ ye dɛ a ye taa Bamakɔ a bɛ taa alimamiw sɔrɔ yen minnu bɛ turabu da a bɛ taa alimamiw sɔrɔ yen minnu bɛ kɔlɔni fili silamɛw b'a dɔn u bɛ tila ka seli u kɔfɛ ka sɔrɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ye turabu dala sɛgɛrɛ kɔlɔni filila mori kala min b'a lajɛ a b'a lajɛ tɛgɛ de la o filen kɔnɔ o ji san fan o fan n'a ko a bɛ gundo dɔn ko n'i y'a sɛgɛrɛ Isa imana de na k'a lajɛ peut-être a bɛ kɛ tiɲɛ walima a tɛ kɛ tiɲɛ ye a ko lam tuqbal lahu salatun 40 yawma k'i ka seli tɛ minɛ tile 40 o ye Isa imana ye ni maa min dara la dun a ko man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye soma sɛgɛrɛ min b'a bɛ gundo dɔn e nana ko sini lajɛ ye a ko a b'o ɲɛ f'i ye e dara la k'e kafiriyara fɛn min n'o jiginna ale Muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam an b'a la ko silamɛw ka bɛn an bɛ bɛn cogo di an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di f'a ka fɔ maa ye de n'i ye nin kɛ nin b'i kafiriya n'i ye nin kɛ nin de ye silamɛya ye a bɛ tile ka Firawuna ka kafiriya fɔ kuranɛ kɔnɔ yan a dɔ ka kabila mɔgɔ dɔ de n Ala de ko kafiri don i ye maakɔrɔba ye n'i ye kafiriya kɛ a bɛ fɔ koyi i ka kɔrɔ ni ne mais i man kɔrɔ ni Ala ye dɛ an k'a dɔn maa si tɛ bonya tiɲɛ mɔ maa si tɛ bonya n'i filila fana k'a t'i f'i ɲɛna o tɛ yen an ka sabali an ka segin Allah subhanahu wa ta'ala ma an k'a dɔn ko diinɛ Alakira kɔfɛ dɛ sallallahu alaihi wasallam n'an m'an tilen an k'an tilen diinɛ a bɛ dɛmɛ a kɛra anw ye a ma kɛ anw ye Ala b'a dɛmɛ huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida ale Ala de ye layidu ta yɛrɛ kan k'a bɛ diinɛ timɛ koyi a bɛ kɛ e ka kunanja bɛ min na a timɛ kulu i ka ye o cɛ la n'o tɛ e don e tɛ a bɛ timɛ koyi n'a y'i diya i tilen n'a y'i diya i don man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur a y'aw janto maalankolon minnu bɛ ka diinɛ tiɲɛ ta jamana in kɔnɔ a b'u ye u bɛ yaala u b'u ka tɔnw sigiyɔrɔ bɛɛ mun de ka di silamɛw ye bɛ girin an ka girin an taara nin yɔrɔ in na jama ba tun bɛ yen dumuni ba tun bɛ yen Ala bɛ jama fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sabute
jama ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'a sabute maa minnu yɛrɛ b'a la k'u bɛ ala ko yɛrɛ ɲɛfɔ maa ye kuranɛ yɛrɛ naso u tɛ se k'a kalan kuranɛ naso aya kelen a tigilama tɛ se k'a kalan olu de b'u sigi u bɛ kuranɛ sabute olu de b'u sigi u bɛ diinɛ sabute u ko foyi t'a kun ye a kana seli koyi seli t'a kun ye e ko k'e ye ala kira somɔgɔ ye kira tun bɛ nafila farida tɛ dɛ farida yɔrɔ o kɔni kuma t'o la a bɛ nafila seli fo k'a se pɛrɛ ka joli bɔ a la e bɛ ka balo n'o tɔgɔ ye i ko k'i y'o mɔden ye k'i y'o den ye i y'o zuriya ye o tun bɛ nafila seli k'a se pɛrɛ ka joli bɔ a la a bɛ fatu don min a dɛsɛra a k'u k'a ta u ka nana ye misiri kɔnɔ u y'a wuli a bɛ jɔ a bɛ bɔ a ka so ka don misiri da fɛ a binna a k'u ka ji k'a kan u ye ji k'a kan a ma sɔn k'a da fiyewu a nana maa ni ɲɔgɔn cɛ ka na seli misiri kɔnɔ a ye kuma laban min fɔ maaw ye a ko as-salata as-sala wa ma malakat aymanikum sali a n'aw ka maramɔgɔw a bɛɛ k'aw janto sali la minnu ko dawa ye anw ye kira mɔdenw ye anw ye sherifu ye olu k'a ye ko seli t'a kun ye k'i ŋaniya ka ɲɛ dɔrɔn aw yɛrɛ t'aw hakili dayɛlɛ ten silamɛw a t'a hakili dayɛlɛ ten e ni maa ma nana i bɛ wuli ka tugu o kɔ beretigi bɛɛ tɛ musa ye koyi fɛn yɛlɛn wuta bɛɛ tɛ sanu ye dɛ an ka alimami ninnu imam malik imam shafi imam ahmad abu hanifa u k'aw kana tugu maa kɔ ko hali n'a y'a ye a bɛ don tasuma na ka bɔ gɔngɔn ti k'a ka fini na ko a kana tugu a kɔ ten dɛ ko a kana tugu maa kɔ hali n'a y'a ye a bɛ boli kɔgɔji sanfɛ ka fɔlɔkɔ wuli a nɔfɛ ko fo n'a y'a ye est ce que a bɛ ala kɔ a bɛ ala kira kɔ wa ko a ye tugu a kɔ ala ka waliyu don nka n'a y'a ye a bɛ kabako kow kɛ a bɛ ka ninnu fɔ ɲɔgɔn kan a ye bɔ a nɔfɛ sitanɛ ka waliyu don wa sitanɛ ka waliyu ka ca ka tɛmɛ hali ala ka waliyu kan o de kɛlen don ka dugu in fa bi dugu in na o turabudalaw karamɔgɔ kalabanciw dajaliw k'an ka ɲɔ musala ten e m'o ye nɔrɔ t'u la ni maa min tɛ seli nɔrɔ t'i la dɛ nɔrɔ kisɛ kelen o ka waajuli bɛɛ lajɛlen ye baro ani maalangoloya kumaw dama de waajuli yɛrɛ mana taa kɛ yɛrɛfɔ ye ne de ye nin kɛ n ko an ka jamana in na o de bɛ yan nin mɔbili hakɛ in bɛ n bolo nin so in jɔra nin miliyɔn hakɛ in na fini min filɛ n'a kalala ta tu i ye diinɛ tɔgɔ tiɲɛ ala kira tigɛ i la walahi i ye diinɛ ta min kɔ o m'a fɔ tan i barika de bannen don e bɛ ka dunni de kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye n'o tɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ale kun tɛ fɛ a ka dɔn yɛrɛ a kun tɛ fɛ différence ka don a ni jama cɛ a ye hiji kelen min kɛ n'aw bɛ wele k'a ka hiji laban a ma hiji fila kɛ hiji kelen a y'o min kɛ o don a fɔra ko a bɛna taa hiji la ci bilala ka taa burusi kɔnɔ dugu bɛɛ la a fɔra ko muhamadu yɛrɛ bɛna hiji sallallahu alaihi wasallam bɛɛ bɛ fɛ i n'a ka hiji ɲɔgɔn fɛ o baraji magan korona jamana ji banna a tɔ kɛra mɔgɔw bɛ bɔgɔ doroko min o waati y'a sɔrɔ a ma kɛ tan a bɛna kɛ abbas a y'i den a ye ji fitinin ta bɔli fitinin dɔ la ka t'o suma k'o bila kɛrɛfɛ ka na a di ala kira mɔ tilise jukɔrɔ dɔgɔnin na a ko nin minɛ i k'i min ne ɲɛ b'a la i sɛgɛnnen don ala kira ko nin ye mun ye a ko ji de don an y'a kɛrɛnkɛrɛn ye a ko jama tɔ ye nin min minnu bɛ kɛnɛ ma a ko ala ka ci de bɛɛ tɛ se ka nin min dɛ a ko maa tɔw bɛ ka bɔgɔji min min taa o taga na n ka min o la ala b'an dɛmɛ n'olu de sababu ye an ka serifu bɛ cogo di ne de y'a fɔ tan ne de ye karisa ye e tɛ foyi ye ni fali tɛ walahi ye fali de maa min b'a fɔ ne ale tɛ ko sitanɛ de don don min a fɔra ko bɛɛ ka sujudu kɛ ibilisi ye mun fɔ kala ana khayru minhu k'ale ni maa min b'i sigi ne e tɛ ko e ye sitanɛ de ye o silamɛw a ye sabali an ka segin diinɛ mɔ fɛn bɛɛ lajɛlen walawala la maaw tɛ tiɲɛ de fɛ koyi n'o tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen walawala a tɛ yɛlɛma koyi diinɛ in ye kelen de ye wa kira in ye kelen de ye n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ tɔn ko min na don an ka taasira la na don nin tariqa in na anw t'o la koyi anw bɛ jumɛn in na ala ka kitabu ani ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ni maa min b'o nɔfɛ hali ni dumu bɛ bɔ i fari la i ko ka d'an ye ni maa min t'o fɛ hali ni tile ni kalo b'i kini bolo ni numan bolo la anw b'a f'i ma n k'i sitanɛ ko ale i mana kɛ fɛn fɛn ye ala kira y'a bɛɛ walawala an ye sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ fɛ an kunna ka ja a y'a to an ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wasallam an ka dusturu o de ye kuranɛ ani ala kira ka sunna ye a y'a lajɛ jamana in bɛ bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ dɔ kɛra ten dɛ silamɛya ka di maliyɛn ye nka jogo dɔ bɛ maliyɛn na o tɛ jogo ɲuman ye dɛ ni fɛn fɛn wulila a bɛ tugu o kɔ n'o tɛ hakili dir'i ma mun kama i yɛrɛ ka faamuya kɛ wa hadaynahu najdayn wa laqad karramna bani adam وحملناه في البر والبحر على هذا ما دي بنيا ده على إسراف لا يرى إلا هكذا ديكو يمويه نوده ناكو يهجي أبيك سغاي نا يهجي أبيك مشيه والما أبيك فليه نغايك هذا ما دي مناكي بنيا إكا سرادون
ay ka klaki dajuru to dor kona on karamogo ya on bla yoro me kabta hal ni karamogo be filila ino karamogo di ab klaka tam bogo do nyona jahanama kono odela jahanama kono de be na joleto ubu yere jole jahanama kangundala obina dua kono unyebe meleke ubi kajigi meleke minu e kaba koy fama yere mana folo boy kafiru bisinga kule damne oba foko tallahi in kunna la fi dalalin mubin kanyan kale alala ko jangu filile do koy iznu sawikum bi rabbil alamin buto na ukakara mo na kantesi unyeka karamo ke serifuke barka bani ambe ka foke de kirai edeni alaka edebita ma si ma ufli nawte wama dallana illa al mujrimun ala suraka fuye koy wele janama be pere hal yansurunakum aw yantasirun karamo no mi sega de ma wa wal ma bi bu se ku yere de me be jole langulo tan fla o be minaka tindi jana mana nyofe o yano do ka seti nyele yano ni mi sa do kana atatu anga tubi ka sega alamo ambanye na ala fe ala ka tubi no yanye sunna te ka kutuba janya note wallahi akanga fo mawye kosobe jamana en wajuli be tolomi aqida de kanga fo mawye o de tauhidu ya ala kele bantia o de te mawbulo abe islamia la me abe ko beke abe soro misiri kono a check se fa lero bagala abe soro misiri kono nabi noroba tegela abe soro misiri kono nga yere fe ni te fo ike dinena ale ba bela jeleke kanga ni akanye doro engala kira chiranga ni anyuma unde mo achira minu mo ko don bawde do nganga ni anyete ma do aljina kono de fika tu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala ka famu nyuma ndamo ambanyi na ala fe ala ka islamu deme ala ka islamia deme yoro yoro ni wati nin duwa mi me foka ala ka islamia deme aduwa amba fo note ala yake kaba akele do ala mana kuma fo wuli chogo tola amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe yahudiya be ka tora minda ambal maslameo ka Palestine ala ko kisi toro mo ben kan kera ka fo ko kise jora ngani ben kan nunu be yele ko ye ma chama ni ba mi ko nin kala nunu damne na sisa abisi na ni kan ka sambise gini doni ala yahudiya udanga dugu ko tubulo udangana Daud yudanga alayhi salam Isa yudanga chibe tobe yudanga uyo kodo kasoro du ko tubolo faraje kafiru yahudiya ni nasara uye benkan ka kai ningalike muhammad mbado ko wadu belfort ka rendez-vous uye yahudiya u cheka singa balaka nanu ye kuta ku chu Palestine yahudiya be Europe yoro ani continent américain yoro u be cheka nu fli Palestine o la puissance minu be dinya kono dinya puissance ni nunu o se utara doro kata arabu jamana nunu na mama be nu ado be se ka firi yo ka keleke minu be daji ni ya me ko Israel mo ba Amerika yoro fidin no Israel Amerika de ba ko fe Israel France de ba ko fe Israel Allemagne de ba ko fe tuma yi jumaye aka do kafiru te nyon ko blanga islamo de mo te nyona o beni mbeke uye mo so jolifa dantala uye den jolifa dantala o ka ministre fefe manana no be fe ka campagne ke mo ka votaye abe ni nyona guerre do wule hali mimbe sisa aka manda bato do ay wari do du abi fe ka datu de ay ni kala wule ko mi ma chama yere be information la de o ta fam o ka ministre do be ala ya halaki chogo juge ya benyana no to Sharon ala ka danga ba ko atara kata demsenu soro madrasa so la demsening ming be abi kemenani ni bidurubo ka bamu jugu ci ala ka so be be ka ku bedda tugo ita kuma kele mednya kono yabe faraje we girina nu ye wulum ne ka sumu so ay ba fe ko tubu bagan ko ka daide o be hinami o mo fo itana o mo fo islamela o mo fo islamela na kuma bebe munga aga do mangan fuchi chama inte labbaika ya aksa Palestine nyiwe iba sura ale tisaka na sele ka misiri min ba kere fi tisaka na fajiri yere sele folo ala bi deme chukudi kanga sege dine ne mala kan deme ambani na ala fe ala kan deme ala kan kisi utoromo ala kan misiri sege islam utayala wa fara ka bi sege ala kira ni be fo sallallahu alaihi wasallam ambo ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka kaba ko yira ula ala ka fe yurula min bu ni islam ko kafiri fe be ala ka tubi no yawi ala ko kanda ni ala yere adom mi madda kanda kam ala kan kisi otoromo ala ka kaba ko yurula min be islam korta min be islamia korta yoro ni wati ala ka tinya yirana na ya yirana ka ndeme anga tubako aka kalo yirana na ya yirana ka ndeme anga yoro janya ka bwala anga ni jamanai no e mali ambani ne ala fe ala ka jamanai basiki
ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi fagali bambali minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala k'an kisi a ma ya rabbal alamin ala ka bɛn sabati a kɔnɔ ala ka bɛn sabati a kɔnɔ jugu wɛrɛ t'an na ko yahudiyaw ni nasaraw don a y'aw jugu dɔn o la ala b'aw dɛmɛ nka n'i yɛrɛ t'i jugu dɔn i dɛmɛ ka gɛlɛn dɛ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka jamana in basigi ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ala k'an sɔn sanji hɛrɛma na hamiw ala k'u nɔgɔya banabaatɔw ala ka kɛnɛya d'u ma an ka banbaatɔ minnu fatura tawhidu ka ala ka hinɛw la an yɛrɛ minnu bɛ ɲɛnɛmaya la ala k'an ɲɛ k'an ta don kɔnɔ wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, Anye Diabli, là, c'est l'Alabika Koma, une big pensée à nos frères et sœurs palestiniens qui sont opprimés jour et nuit. Vraiment qu'Allah leur vienne en aide. Et Inch'Allah, Allah il l'a dit, Allah va leur venir en aide. Ils récupéreront leur mosquée sacrée, Inch'Allah. Donc maintenant, je vais parler... Aïdara, Ako Donke Haram Yaledo, Folot Mana. Après, ayer klala kaira soso ko kako haramiyale do ko donc haramiyale do male ko haramiyale do muna tew muso ni muso kana nyagami ne bena yirola fana aidara ye galonte de bena che ni muso nunu yirola u nyagami le dona et puis kaka ka wajulu kana teme ya rabbi et puis ambi nyoron blauka inshallah ay aidara la me bikma ani kunukma ani bikma inshallah ay la me bismillah. Aidara ko dɔn ye haramu ye ne y'a fɔ mɛ u t'a tɔ bila ka tɛmɛ o ne ko dɔn min ye haramu ye wali cɛ ni wali muso olu k'u ɲami ɲɔgɔn na k'u bi dɔ kɛ ne y'u di haramu ya fo ka s'a da la. Donc bena yirola ko galontigɛla wolole de do wa dangatɔ de do wa a ye dangaden de wolo min ye i ba n'a nɔfɛmɔgɔw ye. Donc, je vais vous prouver qu'Aïdara ba yɛrɛ sɔsɔla wa a tɛ sira galontigɛ ɲɛ a y'a lamɛn. Mais u bi a bila u ti sɔn n ka kuma bɛɛ fɔ n b'a fɔ yɔrɔ min na dɔ ye haramu ye u bɛ janɛmɛ kɔnɔ mais u ti sɔn n k'a tɔ fɔ. Donc, galontigɛla de do n bɛ n'a ka kumakan bɛɛ yirɔ la a ma muso ko kuma fɔ a ka kuma kɔnɔ wa galontigɛla wolole de do wa ni ala n'a ma dugawu k'a ye a ka bɔ ni sɛtani jɛkulu la walayi ni bɛ don jahanama ni ala yɛlɛ tigɛ inshallah. A y'a lajɛ kabini ala k'an da n'o de fɔ n ka kuma na sisan commerce bi daga o mais ni min ye namara kɛ commerce la o de ta ye haramu o tuma na ni dɔn bi daga n'i y'a don haramu kɔnɔ a bɛ haramu siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan Aïdara a bɛ haramu siga t'o la. Wallahi a ka jugu dɔnkɛlaw de ma bolo kojugu dɔnkɛla fɛn o fɛn wallahi kaburu b'a bɛɛ bi ka a sogo n'a a wolo don ɲɔgɔn kɔnɔ. A ko dɔnkɛla fɛn o fɛn u bɛ jahanama de kɔnɔ donc i ko fɛn o fɛn muso cɛw a bɛɛ ye kelen a fɛn o fɛn donc ni fɛn o fɛn bɛ don jahanama kɔnɔ e yɛrɛ ka fɛn o fɛn n'i ka jɛkulu fɛn o fɛn bɛ don jahanama kɔnɔ ka jeni ka k'u kolo wolo. Ka sɔrɔ ka i sama ka bɔ a da la ka a dɔɲinɛ bila yɛrɛ masa fan fɔ kun tɛ i jogo kɔrɔ ye a bɛ kɛ ten kaburu b'a fɛ kun dɔw bɛ se ka san 7,000 k'o la yɛrɛ lahara jɔ don cɛ wala ɲangata si t'u kan kaburu b'u bisi k'u nɔɔni k'u bila ala b'a fɔ ka kɛ u tɛ jogo kɔrɔ ye dɔnkɛlaw la silamɛw dɔnkɛ man ɲi dɔnkɛ man ɲi dɔnkɛ man ɲi dɛ a man ɲi n'i y'i soma ye ala banna wallahi billahi ni soma pando e bela balala bana bana ni ya maro kai be janame kono ala tari ala ma fa ka ke to yoro fam shu fi manajibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi ala ko ndai nga tukulu ndai hawi ayata maka aya munaka amana dumine min zora ka ayo nyine abu mun ala da bigala na klalola abitla ka sigine ala ma min abbe kunu kai dongero ni tuntu bukoloka abin da fiye awiyo ya bani adam anta tarqus ala dhahri wa masiruka illa
ba fi ban ni chundra jo na bi fam so wi ne sa fa ya am no me $2 ipini kilne koma ba so riteza Amame ako cheo muso fanfan a fanfan cheni muso a bebeta janama donc là ako donc là donc aidara muna ibe galon tege quoi no be femba mato wala comme ça on na fanya tege ayala me amna mi nyo no lo chitu mutum da dugo da balon so na ta ko mota ko wallahi ta tabi kaburu kuna ko ta dalma family ikakire ya fiye ko ma minu bido alginana ko o da yamma wuye wa iza maro billahi maro kira wa hum anillahu yani muridun na ma bawye ma minu ye no nana sai mana ko ni klongo ma udane bitame no nana sai nyina je ko ni batara ko ma ubite ko ko anillahu klonga ko ma muriduna ko ko na donc ako mo bunyesi batra ko ni klonga ko ye donc aidara ye batra morode ayred be batra kola donc batra morode do I batra moro voilà obibo ada qur'ana ko ala kuti ko aljina na dede mai ma minu no bitama no nana se batra ko ma maro kirama ma balama bitame ko tu sendo ala abada na eni bamuda bo no nana se nyina jew madum olu jati anillahi nyina jewla ani klonga kola mu oridona ko ko no nana se tuno maya dro ubu ko do kate ko no nana se balani maya ubu ko do kate ko no nana se wol muso yetu ko jugu maya ubu ko do kate ko anillahi mu'riduna me ati qur'ana ko na wambadi tatala la be me ofna ni mami mi ko do amadu ala ko abi madi do azina minu nyu ko do me minu nyu nyesha amadu me obi jani me kono jani me tiundo abu se ko la tugodi donc mo nu yu nyesi donc ema bej hanama morode donc aidara en sardine moro o mame o yereka karamoko ya fo on mbe ko nyesi doma o bej hanama morode donc o bej hanama morode ayere be kanye fo yo bombe na yirola kaidara ye galontegela wolole morode wa chekorobani jasile tachene ayeni laje Mena yirola que cheni muso nyaramine udo donc galontegela den wolole de do quoi aye ni laje Donc, aïe, Dalilou contre Dalilou, Tcheni Mousso Nyiramine. Donc, Aïdara, c'est v'là le menteur. Attends, ben amoufoblé. Donc, pour terminer, Benani Kutuba Dodeye, Inch'Allah, ou Ablaïkota, Benanikma, ni vidéo Bambi, Ana Kakmaye, Ani Ala Kakmakaye, Missebene do Korane Kono, Missebele do Aditha Kono. Inch'Allah, en baignon blanc, ni vidéo Kofe. Inch'Allah, ayalame. Parti in follow. Wala yɛrɛ fɛnɛ fɛ farafɛnɛ an ka hakili to a la dɛ n'o tɛ ala kun ye bonya dɔ d'an fɛnɛ ma diinɛ na yahudakɛ ye mun fɔ tiɲɛ don dɛ e k'an fɛnɛ ka wajulukɛyɔrɔ lajɛ bi différence jumɛn b'an ka wajulu kɛnɛ ni concert kɛyɔrɔ cɛ bi ɲininka la différence ye jumɛn ye ma k'an ka kuma silamɛ fɛ ka dusu lami ka kuma fɛ k'a fɔ ko silamɛya tɛ nin ye ka kuma fɛ k'a fɔ an ka maabaw ye bonya sɔrɔ ni sira min ye kunun o tɛ karamɔgɔ k'i waraka wajulukɛyɔrɔ la k'a kɛ dɔn ye an b'an to dɔn na cogo di ko an bɛ se ka jugu kɛlɛ dusu da walima ka ŋaniya dɔ ta walasa an bɛ se ka ninnu libere yahudakɛ ye mun fɔ tiɲɛ don yahudaw de nana ni anniversaire aw ɲɛ bɛ anniversaire gâteau belebeleba min na bi ni mɔgɔw bɛ muru kɛ k'a tigɛ yahudiya baara tɛ yan aw ɲɛ bɛ bague d'alliance min na bi yahudiya baara don nka silamɛw m'a bɛɛ kɛ an yɛrɛ tɛ ka wajulu kɛnɛ labɛn bi k'an ka anniversaire kɛ an ka gâteau ta ka tigɛ yan aw ye karamɔgɔba jumɛn ye kunun k'a y'a ka anniversaire kɛ nin cogo la ten a y'a jumɛn ye an b'ali maliki mun kɔ maliki ka kɛnɛ jumɛn kɛra ten mɛ ni kumana an ye malikiya ye ni kumana bɛɛ n'i ka taasira don a ye sabali a ka cɛkɔrɔba dalen to a ka dingɛ kɔnɔ a kana nkalon da la maliki ma kɛnɛ si kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka maaw bila dunu ni tigɛrɛ ni dɔn na k'o ye anniversaire malikiya kɛ min an ye silamɛya kɛ dɔn ye ka silamɛya kɛ ɲɛnajɛ ye maa min b'a fɔ bi kati bɛ yen e de bɛ lagosi maa min b'a fɔ bi kati bɛ yen e de fa bɛ nin ni ba bɛ nin diinɛ dun ti fila ye wahayu kura wɛrɛ ma na kɔrɔlen min b'an bolo a bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ ko ninnu kan ka kɛ
wajulu kɛlɛ lajɛ bi e yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ ta si cɛ in bi fɔ ala ko limaniya min bɛ don i dusukun na an ka wajulu kɛyɔrɔ y'o bila banna a bɛɛ kɛra ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ de e min wajulu la i fasa de bɛ da ɲina bɛ kɛ ala ko ɲina bɛ kɛ ala kira ko a bɛɛ e yɛrɛ fasa ye e maa b'i to wajulu la wajulu yɛrɛ b'i jɔ fɔlɔ an ba ɲuguba e an bɛ mun fɔ kɔnsɛrikɛlaw ye tuguni mun bɛ f'u ye mun bɛ fɔ dununfɔlaw ye mun bɛ fɔ jɛmɛfɔlaw ye sabarinifɔlaw mun bɛ f'u ye a fɛn fɛn haramuyara kunun o b'a yira aw bagar'u ma de aw y'a bali de ko nin ti bɛn nin bɛ diɲɛ kanu de don adamaden dusukun na e min yɛrɛ b'o bali e yɛrɛ tilara ka k'o kɛ bali an bɛ tila ka na ni dalilu dɔ jagoya ye k'an b'o sama ka bɔ ala ka kuma kɔnɔ ani kira ka kuma k'an b'an ka ko dilan n'o ye a ti bɛn dɛ ka silamɛya to nin na yahudiya kɛ ka kuma ye tiɲɛ de ko k'aw to nin na a ti s'an na fɛn min ye n t'a dɔn n'o sera aw fɛ yan o ye masiba belebeleba ye o ye balawu belebeleba ye o ye jahanama sɔrɔkoba dɔ ye ne t'a dɔn n'a sera aw fɛ jamana in na yan nka anw kɔni fɛ mali la a fɛn nin bɛ anw fɛ yen silama caman lajarabila ni nin ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na muso kunda musow caman lajarabila ni nin ko in ye nin ko in nin ye masiba min ye ne t'a dɔn n'a bɛ aw fɛ yan a kɔni bɛ anw fɛ mali la masiba in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fitina in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kojuguba in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tasmiyatul lahwi wal ghina'i wal mazamir bi dhikrillah kɛ dɔn ani tɛgɛrɛ ani dɔnkilida k'o yɛlɛma k'o tɔgɔ da ko zikiru Allahu ta'ala ko Kurana kɔnɔ wala dhikrullahi akbar ko Allahu ta'ala ko fɔ de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye e bɛ taa dɔnkili da e bɛ taa dɔn kɛ e bɛ taa tigɛrɛ fɔ ko k'o tɔgɔ da fana ko zikiru nin de ye zikiru ye an fɛ sisan ka d'a kan mun na n badenw nin zikiru min filɛ nin ye nin ye k'i bara bɔ diinɛ la nin zikiru min filɛ n badenw nin ye k'i yɛlɛbɔ diinɛ la nin zikiru min filɛ n badenw nin ye ka silamɛya de bafiye ka d'a kan mun na e yɛrɛ ni Allahu ta'ala cɛ dɔnkili ani dɔn ani tɛgɛrɛ olu bɛ se ka kɛ kuranna kalankan ye cogo di n badenw olu bɛ se ka kɛ zikiru ye cogo di n badenw Allahu ta'ala ko Allahu ta'ala ko fɔli de ka bon cɛ ni musow bɛ taa ɲagami ɲɔgɔn na musow parilen don latikɔlɔn kasa bɛ u la musow parilen don u ka sanu donnen don u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ du dɔw kɔnɔ hali n'o fɛrɛmɛlen don u da la maa dɔ bɛ na ko zikiru o bɛ dɔnkili da o bɛ tigɛrɛ fɔ o bɛ mɔgɔw fasa fɔ jeliw tɛ fɛn min kɛ u ka ɲagaw la u ka bɛndiyaw la silamɛmusow de yɛlɛmalen bɛ sisan an kɔni fɛ mali kɔnɔ nin baara in na k'o fana tɔgɔ da tɔgɔ. Ko zikri. Donc voilà, cette année, Ansar Din Dance. Maintenant, Jekulu do Boradine Kono, Ansar Dance. Donc les Ansar Dance, comme c'est la nouvelle modernité là au Mali, on va tous vous kamankari. Ne bobe kamankari. Kolo kolo, anye alaka soldaye, wante djenaye akanka dine tien anyena. Inch'Allah, on bobe kamankari. Fo al-kiyama jodo, Inch'Allah. Ala fana bekla ko bedre. Ya Rabbi, namatubi. Donc, Aïdara, Kumaïka Djekulu Fede, Kumaï Refe, Kumaïka Chetano Fe, Kibe Feka Boudala, Kibe Feka Alak Lebantia, Nima Bou no fe, Ambi Malo Dugukolo, Kaka, Klak Alak Bekla Ki Malo, Diamanadon Benyana Ki, Kakla Ki Malo, Kafru Kono, Kakla Ki Malo, Lara Jodo, Nima Tubi Kasegi. Chama, Nima Tubika, Chan Fom Roye, Ibe do Janama, Yarabi, Inch'Allah. Donc la Human Bob Lata, en cas vidéo Jarabin, Tunkaka, Chan Rola, Alakama. Donc, Okombe, Chan Ware, Allahumma salli ala Muhammad, walali Muhammad, Kama salaita ala Ibrahim, walali Ibrahim, Wabarikala Muhammad. Walali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, walali Ibrahim, filalamini nakamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik la huma et Inch'Allah à la prochaine. Assalamu alaikum.